kwanza yote katika yote tumuombe Mwenyezi Mungu, maana yeye ndiye Muumba mbingu na nchi, ndio anatusaidia. Hapa tunazungumzia uchawi. Uchawi ni dogo tu, lakini wengi sana wanaliogopa. Hususan katika uchawi kuna vitu kama hivi. Kuna moto, watu wanakoka moto kwa ajili ya uchawi, kwa ajili ya kuumiza wengine na kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Ila katika uchawi kuna mambo mengi sana ambayo yamejificha. Uchawi ni ulimwengu wa roho, si ulimwengu wa nyama kama tunavyosema. Basi jambo la msingi na la kufanya, unapaswa ujue na ujifunze kwamba uchawi hauna interest yoyote ile ya wewe kuweza kuuelewa kwa kina, ila ukipata matatizo unaweza ukauelewa. Kuna watu wengi sana wanaogopa uchawi, wanaogopa uganga, watu wengi wanaogopa sana uchawi, lakini unapaswa ujue katika maisha yako ya kila siku kwamba uchawi upo na umewekwa toka vitabu karne na karne. Uchawi, kwa nini watu wanaogopa? Ni kwa sababu ukifanya jambo na ukanuia kitu kinakuwa katika ulimwengu wa roho. Wengi sana wanateswa na mizimu ya mababu, wengine wanateswa na mizimu ya ukoo, na wengine wanateswa na vitu vingi hususan vya kunuiziwa na watu. Lakini uchawi ni neno dogo sana, lakini inaweza likafanya makubwa. Hakuna mchawi yoyote ambaye amwamini Mungu. Hakuna mganga au kigagula ambaye amwamini Mungu. Kila mtu anamwamini Mwenyezi Mungu. Lakini tukizungumzia uchawi, tunamaanisha vitu kibao na vitu vingi sana ambavyo hivyo vitu vinaweza vikakusaidia wewe ukaweza kuwepo, au vinaweza vikakusaidia wewe usiwepo kabisa hapa duniani. Na ukipuuza uchawi, kuna mambo mengi sana yanaweza kukukuta katika maisha. Basi mimi nipende kukwambia kitu kimoja, kwamba uchawi una mambo mengi sana ambayo yamefichika katika ulimwengu wa mwili wa nyama alafu na katika ulimwengu wa roho. Anayeelewa ulimwengu wa roho, najua hawezi kubisha. Ila uchawi unahitaji upeo, unahitaji upana wa akili. Kama unamwomba Mungu, muombe sana na sana. Kama unaroga, roga sana, kwa sababu uchawi umeficha. Watu wanahusuda, watu wanafukuzwa kazini, watu wanakosa ndoa kwa sababu muda mwingine shetani anaingilia kati, anaweka uchawi wake. Kwa hiyo jambo la msingi la kufanya, unapaswa ujue kwamba uchawi upo. Never give up. Usikate tamaa, jua kwamba uchawi upo, yani na uchawi. Kwa hiyo unapaswa ujue kwamba uchawi upo. Na uchawi kama upo, unapaswa kuenenda katika mfumo ya kile unachokihitaji. Uchawi una mambo mengi, una ulimwengu mkubwa. Kwanza ulimwengu wa roho wa kichawi waga unatisha. Jambo la msingi la kufanya kwamba unapaswa ujue kwamba uchawi ni kitu gani ambacho kipo, ambacho kinaelezea. Ukishaelewa hicho kitu, utajua wewe ni nani, unapaswa kufanya nini. Uchawi una mambo mengi sana ambayo yamefichika katika ulimwengu wa roho. Watu wengi sana hadi ndoa zao zinavunjika kwa sababu ya uchawi. Uchawi una siri gani? Maana hizo siri za kichawi ziko rohoni na sio mwilini. Mwilini unadhurika, unafukuzwa kazi, unakosa hata chakula, unakosa hata pesa, ila yote hayo ni katika uchawi. Uchawi umefichika sana, una kificho kikubwa sana. Magic power, yani uchawi una nguvu kubwa. Cha kufanya ni kitu gani? Unapaswa uelewe uchawi una nini. Kwa nini wanaleta tunguri katika uchawi? Kwa nini watu wengi wanachekeshwa? Unapaswa ujiulize sana. Watu wengi wanachekeshwa katika uchawi kiasi cha kwamba mpaka wanashindwa kuelewa. Maisha yao yanaharibika, wengine wanakuwa machizi, wengine viziwi, wengine walemavu. Sali sana na muombe Mungu sana. Hakuna mchawi asiyemwomba Mungu. Amini katika uchawi, lakini uchawi bado unawatesa. Maisha ya kila siku wengi sana bado hawajajua nini maana ya uchawi. Uchawi kila kitu kitakaa sawa katika maisha yako, lakini unapaswa ujue kwamba kama unamwomba Mungu sana, watu wanaokuinda wengi, yani unapaswa muombe Mungu sana, utimize kila unachokihitaji. Uchawi una siri. Kitu cha kwanza katika uchawi, watu hawataki kwamba uamini kwamba kuna uchawi. Ukishaamini kwamba kuna uchawi, utaufanyia kazi.
usisahau kusubscribe. Asante.